दक्षिण दिनाजपुर एर गंगरामपुर एक ऐतिहासिक स्थान बानगढ़ एर इतिहास। हेलो गाइस, फाइनली आमी बानगढ़े चले आसছি আর তোমরা অবশ্যই চলে আসো সবাই বানগড়ে, গঙ্গরামপুর বানগড়। আর খুব ভালো জায়গা, শান্তশিষ্ট জায়গা। তোমরা সবাই চলে আসো বানগড়, আমি লোকেশনটা দিয়ে দেব। तो गाइस गंगरामपुर देखार मतो जायगा और अवश्य तुम्हारा गंगरामपुर एले बानगढ़ जाते भूल करबेन ना।